श्रद्धेय भक्तगण अखिल ज्योतिर शाखा चैनल दयाज्योति नाम आउ एक चैनल खोल चैनल रे विज्ञान गणित और दर्शनर गवेषणात्मक तथ्य मान प्रकाश पाउछि। गीतार शरीर तत्व तथा योग विषयक अनेक किछि जानिबा कथा प्रकाश पाउछि। आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब करी ताको उपलब्धि करंतु। मो पाखको कॉल कले चैनल लिंक पठाई देबी। सिद्धि जो हुए माने ताको केते वर्ष लागे माने तार कोन माने गुरुंकर माने कौन से नाम गुरुंकर ब्रह्म नाम सिद्धि हो जाए अर्थ प्रतिटी मुहूर्त प्रतिटी श्वास प्रश्वास जब चलिबो सेटा केते वर्ष लागे जाए सेटा सिमिति किछि लिमिट नाही। तमरो प्रकृति तमरो कार्यकलाप आउ तमरो जो संस्कार एगुडा सब नेइकिरी कार शीघ्र हो कार बणिस हो। माने किछि तार लिमिट नाही माने केते थर जप हेले नाही लिमिट किछि नाही। तमे जदि ताकू तमे केवल एतिकी जानि परिबो जेतेबेले पवन रे तम मनटा पूरा निबद्ध हेइ जिवो हैला कि श्वास प्रश्वास रे नाभि चक्र पर्यंत पवन पळेबो। पवन नाभि चक्र जे चित्तानाडे प्रवेश करियो प्रवेश करिक सेडु मेरुदंड भितरे ऊपर को उठियो। एटा होची टेक्निक। सेटा हेला तो तमे नामटा को चलेइथिबो। नामटा को चलला तब देखिबा। बिना प्राणायाम रे किछि होबने। आज्ञा आज्ञा खाली नाम चलेले चलिबो जे किंतु बिना प्राणायाम रे किछि होबने। प्राणायाम द्वारा ही केवल पवन नाभि चक्र रु भर्ती करिक नै ऊपर को उठेबो। किंतु सेही प्राणायाम टेक्निक टा जे दबो से सद्गुरु। प्राणायाम टेक्निक द्वारा केवल प्राणायाम द्वारा ही केवल पवन आउ अन्य किछि बाट नाही अस्त्र नाही। प्राणायाम से वायु साधन सर्ची पाठ तुलसी गचर सर्ची काठ अर्थात वायु साधन अर्थ प्रथम प्राणायाम। तेणु प्राणायाम दी भाग में विभक्त गोटे अधरेत गोटे ऊर्ध्वरेत। ऊर्ध्वरेत प्राणायाम जितेबाला गुरु देवे से तमें धर आधार चक्र रे प्रवेश कर किमिति कौन प्राणायाम कले आधार चक्र रे पवन जीव कौन कले सब पवन उठे से सब प्राणायाम द्वारा ही केवल करा जाय परिबो। अच्छा अच्छा हाँ प्राणायाम के ध्यान सूत्र द्वारा हम जे ध्यान सूत्र द्वारा हेले मन पूरा स्थिर हो जाए कि पूरा स्थिर हैला पर से पठेले जाए हम एटा बहुत कष्ट साध्य। तेणु संसार भितर बाबा गृहस्थ भितर रही कि एते सब चिंता चेतना भितर मन पवन सहित मिसिबाटा तो असंभव लागुची। सेही तो कथा। तेणु गोटे कथा होची चली थाउ एमिति भक्ति विश्वास नै कि ए जन्म जेतिक हो आर जन्म को जेतिक हो एई कथा ला कथा। किंतु सी नुह ताको चले था कौन तेज आ गए कथा आम जीवन में जहाँ सब घटुची तार मंगल उद्देश्य घटुची बोली आम अनुभव करवा ना कौन जीवन में जहाँ सब घटुची जहाँ सी जहाँ घटुची सेटा तो सब मंगल उद्देश्य आम चिंता करवा एटा ठीक। किंतु मोर कहवा कथा होची जो घटुची से घटना जिनिसटा बुझला से घटना जिनिसटा केवल ही होची आमे मन द्वारा सब करछु आमे निजे सृष्टि करछंती। से घटना को जाको आमे सृष्टि करछंती सेही सृष्टिटा को आमे यदि ताको करि परिबा ठीक हिसाब रे जाई हो। अजपर धारा मो महापुरुष गोटे बही लिखले ओलटा पथ धरिले ज्ञान हम तोर सड़क बाट मायार व्यवहार पढ़ी कौन ओलटा बाट धरले ज्ञान हम तोर कौन एटा तमे जो बाटरे जाइछो से बाटरे फेरी आसिले तो मो मूल जगह पहुँचवा। धर मु मठू गली बजार को पुणी बजार आसमी पुणी मठ को जो बाट जाइए से बाटे उल्टा बाटर आसमी ना न आसले मो मूल जगह पाइबी केमिति। हाँ हाँ माने मोटा आग करके जाइथिले फेरेला बेलू पुणी पछ कर फेरछे। हाँ कथा ता माने एटा अनुलोम विलोमर कार्य अनुलोम विलोमटा प्राणायाम कथा। ना एटा प्राणायाम नुहे एटा मानव हाँ एटा जोटा जे मो ता माने मो ठीक भाव जानी कि नहीं मु कहि परनी ता माने आमे स्वास्थ्य तो भितर ना एमती समस्त धारणा भितर को आम नौचे ना किंतु एक्चुअली कौन मूलाधार रु आड़ू को आसब मूलाधार ऑटोमेटिक ऊपर को उठिब आपन झाड़ा परिश्रा सब बंद हो पवन जो जगी रखी करवा कथा नहने विपद हे नहीं लोक जो छाती फाटी भितर पंजरा हाड़ भितर पवन पशिगले अटकी जीव बहुत हईराण।
ମା ଶୁଣ ଆମର ଖଣ୍ଡରା ଛକ ଆମର ଯାଜପୁର ଟାଉନ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଠି ଜଣେ ବାବା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ବାବା। ସେ ହରେକୃଷ୍ଣ ବାବା ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ, ବୁଝିଲେ ନା। ଅନ୍ଧ ଆମ ବାଇଟେଙ୍ଗ ମଠରେ ଥିଲେ ରସାନନ୍ଦ ଦାସ, ଆଉ ଆମ ସେଠି ଠାକୁର ଥିଲେ। ରସାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁର ଆସିକି ରହିଥିଲେ ବାନା ନେଇକି। ଯଦି ରହିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଘର ଆମ ସେ ବାଇଟେଙ୍ଗ ମଠ ପାଖାପାଖି। ସିଏ କଲେ କଣ ନା, ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ବାଇଟେଙ୍ଗ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାନା ଦବା ପାଇଁ, ସେଠୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ବାବା କହିଲେ ଆରେ ଦୟା ତୁ ତାକୁ ବାନା ଦେଇଦେ। ସେଠୁ ଠାକୁର ସେଠୁ ହାତ ଯୋଡି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମୋଠୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମୁରବୀ ଥାଉ ମୁଁ ବାନା ଦେବି, ଶୁଭ ହବନି, ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ବାବା ତାକୁ ବାନା ଦେଇଦେଲେ। ଦେଲା ପରେ ସିଏ ଖଣ୍ଡରା ଛକରେ ଆସିକି ସାଧନା କଲା। ସାଧନା କରୁ କରୁ ଅତିଗଲା ପଞ୍ଜରାରେ ମାନେ ପବନ। ପବନ ଅତିଗଲା, କି ସିନା ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ରସାନନ୍ଦ ବାବା ତାକୁ ବାନା ଦେଲେ। ରସାନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ଏତେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରସାନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ସାଧନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲା ନା, ସେ ବାଇଟାଙ୍ଗ ମଠରୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା। କିଏ? ସେ ହରେକୃଷ୍ଣ ବାବା ମାନେ ଘରେ ଥାଇକି ଡାକ ପକେଇଲେ? ହଁ, ନୁହେଁ ଘରେ ନୁହେଁ, ବାଇଟେଙ୍ଗ ମଠରୁ ଯୋଉ ହରେକୃଷ୍ଣ ବାବା ଅଛନ୍ତି ସେଠିକି ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ଆଜ୍ଞା। ସେ 30 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ସେ ଡାକ ପକେଇଲେ ଯେ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏମିତି ବସିଥିଲି। ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ସେଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନସ ସ୍ତରରେ ସେ ଡାକିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଠାକୁର ସେଠୁ ଗଲେ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଖଣ୍ଡରା ଛକ ତାଙ୍କ ମଠ ଦୁଆରେ ସିଏ କଣ କଲେ ନା, ବଇଁଶଟାକୁ 2 ଥର ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ। ଯେମିତି ବଇଁଶୀ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ, ସେ ବଇଁଶୀ ଆବାଜରେ ସେ କଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ସେ ବାୟୁ ଦୋଷ କଟିଗଲା। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ଏସବୁ କଥା ହୁଏ, ବୁଝିଲ। ବାଇଟେଙ୍ଗ ମଠରେ ମୁଁ ଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇ ମୋ 2 ପଞ୍ଜରା ହାଟରେ ପଶିଗଲା ପବନ। ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ଖଣ୍ଡ ପବନ ପଶିଛି, ମୋର ବିନ୍ଧୁଛି ତ, ମୋର ଗଡୁଛି ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିକି ଗଡୁଛି। ଠାକୁର ତାର ଆସିଲେ, ଆସିକି ସେଇଠୁ ବାହାରକୁ ପରିସ୍ରା କଲେ। ମତେ ଦେଖି ମାଇଲେ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା, ହେ ସାଲା ଏଠି ଘୁଞ୍ଚି ଯା। ମୁଁ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଚାଲିଗଲେ। ସିଏ କଣ ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି ହଉଛି ସେ କଥା ସିଏ ତାଙ୍କର ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ବି କହୁନି, ମୁଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁନି। କାହିଁକି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଯେହେତୁ ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି, ଯିଏ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବାଟା ଗୋଟେ ଧୃଷ୍ଟତା ନୁହଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଦେଖେଇବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର କଥା। ଯାହା ହଉ, ସେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ତାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାର ବଳେ ବଳେ କମିଗଲା। ତେଣୁ କାହିଁକି ହେଲା, କାହିଁକି କମିଲା, ସେ କଥା ଯିଏ କରିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି, ଆମେ କାହିଁ ସେଥିରେ ବୁଝେଇବୁ। ପର୍ବତ ତାଡ଼ିବା। ହଁ, ଆଉ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରର କଥା। 16 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ବୁକୁଚା ବୋଇବି ତାଙ୍କର। ସେ ଯୋଉ କହିଦେଲେ ବୋଧେ, ଏ ଯା ପ୍ରସାଦ ଘୁଞ୍ଚି ଯା, ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ପୁରା ଜଗତ ଚଳେ। ହଁ, ଦେଖ ଜଗତ ଚଳେ ତାଙ୍କ କଥାରେ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଦେବେ ଘୁଞ୍ଚିଯା, ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ ଏଗୁলো ବହୁ ସାଧୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ଅନୁଭବ କରିଛି। ବହୁ ସାଧୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ସେ ଏଇଠି କହିବେ, ପଚାରିବେ କଣ କହିବେ, ଖାଇଛୁ? ସେଠୁ ମୁଁ ବୁଝିଯାଏ, ମୁଁ ଖାଇଛୁ ମାନେ ସେଇ ଭାତ ଖାଇବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଣ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ କରିକି ଆସିଛୁ। ଖାଇଛୁ ତାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଣ କରୁଛି, ଆସ ତ କାହିଁ ଏଠି।